Bien, alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment situer une action par rapport à une autre action. D'accord? Le rapport du temps. Le rapport de temps entre deux actions. Ou là, deux événements. تفهمنا. Alors, page عندكم صفحة 146. Alors, le manuel c'est parcours, deuxième année du cycle collégial. D'accord? Alors maintenant, on va voir le texte. Alors, عندكم le support, عندكم 4 phrases, 4 الجمل. Alors, في هاد 4 الجمل, alors je vais essayer de lire. Alors, la femme de l'ogre, entrez donc, mon mari n'est pas encore revenu de la chasse, mais dès qu'il sera là, pas un bruit et cachez-vous le buffet. La deuxième phrase, le professeur aux élèves, rangez vos affaires avant de sortir. La phrase 3, après avoir fait ces exercices, il regarde la télé. Ahmed Akarim, la quatrième phrase. Pendant que je fais les exercices, tu chantes à tue-tête. D'accord? عندكم 4 les phrases. فهم؟ Alors, ناخدو هاد لي 4 phrases وغادي نحاولوا نديفيزيوهم، نحاولوا نديكوبيهم على شكل لو طابلو اللي عندنا في الصفحه 146. الوغ عندكم لي فراز، ناخدو لا بروميير فراز. تفهمنا؟ دونك هذه لا بروميير فراز. مزيان. دونك غادي نشوفوا هاد لا بروميير فراز، نجبدو منها لي زاكسيون. ملي كنقولوا جبدوا لي زاكسيون غادي نمشيو ديريكتومون فيغ لي فيرب. دونك عندكم لو فيرب اونتري، الا لاحظتوا في لا فراز عندكم لو فيرب اونتري. Donc mon mari n'est pas encore revenu de la chasse. Donc le verbe entrer. Ça c'est une action. Je fais l'action الثانية فين كاينة. Mais dès qu'elle sera là, pas un bruit et cachez-vous sur le buffet. Le buffet. Donc vous avez عندكم caché sur le buffet. Ça c'est la deuxième phrase. Donc عندكم deux actions, deux événements, deux actions. Alors le moyen utilisé, dès que, donc dès que, la valeur c'est la postériorité. Alors on va voir la postériorité. Très bien. ناخذوا la deuxième phrase, عندكم فيها rangez les affaires, rangez vos affaires avant de sortir. Donc là هنا عندكم deux actions. عندكم la première action c'est ranger vos affaires. Deuxième action عندكم sortir. Le moyen utilisé c'est avant de. Avant de. Donc عندنا في la première phrase تعملنا dès que. Deuxième phrase عندكم avant de. هنايا la valeur c'est l'antériorité. غادي نعرفوا شنو هي l'antériorité. Ensuite عندكم la troisième phrase. La troisième phrase, après avoir fait ses exercices, elle regarde la télé. صوب التمارين ديالو ومن بعد غتمشي يتفرج في التلفازة. Donc عندكم deux actions. Alors هاد les deux actions sont reliées par après avoir qui exprime la postériorité. مزيان. ناخدو la quatrième phrase, faire les exercices, chanter à tue-tête. Pendant que je fais les exercices, tu chantes à tue-tête. تفهمنا؟ Donc, عندكم deux actions. Faire les exercices, chanter à tue-tête. Le moyen utilisé, c'est pendant que. Il exprime la simultanéité. Donc, on a ثلاثة le rapport de temps. عندكم la postériorité, l'antériorité et la simultanéité. تفهمنا؟ مزيان. نشوفوا شنو كيعني هاد la simultanéité, شنو كتعني la postériorité وشنو كتعني la simultanéité. تفهمنا؟ دونك ناخذوا جوغوتيا اللي عندكم في لاباج 146. Alors la relation de temps entre deux actions, العلاقة ديال الزمن ما بين جوج ديال الأحداث est exprimée au moyen de conjonctions diverses. Donc عندنا بزاف ديال les conjonctions qu'on peut utiliser على حسب شنو بغينا نexprimer. Alors ils traduisent, c'est-à-dire les conjonctions, ils traduisent trois rapports. Alors عندكم trois rapports. شنو هما les trois rapports؟ عندكم la simultanéité, deux actions se déroulent en même temps. جوج الأحداث كيوقعوا في نفس الوقت. أشاهد التلفاز وفي نفس الوقت أشرب مثلا القهوة. مثلا example.
بالعربيه فهمتي يعني هادشي اللي كاين. ensuite الدوزيام رابور عندكم لونتيريوريتي. ملي كنقولوا لونتيريوريتي كتكون اكسيون كتكون قبل منها اون اوتر اكسيون تفهمنا. alors entre deux ou plusieurs actions dès l'une se produit de façon antérieure dans le temps. غادي نشرب القهوه ومن بعد عاد غادي نتفرج في التلفازه، غادي نصوب لي زيكزارسيس ديالي اي ابري عاد غادي نخرج مثلا avec mes amis وتفهمنا. وعندكم la postériorité quand entre deux ou plusieurs d'actions l'une d'elles se produit de façon postérieure dans le temps. يعني كتجي après une autre تفهمنا. كتكون وحده كتجي واحد لاكسيون كتجي après une autre action donc تفهمنا. donc عندكم l'action qui vient avant une autre وعندكم l'action qui se passe qui se déroule en même temps وعندكم وحده كتجي après une autre تفهمنا. نعطيكم un exemple هنا لاحظتوا عندكم le professeur aux élèves rangez vos affaires avant de sortir. donc ranger vos affaires c'est l'action numéro 1. le sortir c'est l'action 2. le moyen utilisé c'est avant 2. هنا عندكم لا كونجونكسيون لاحظتوا. دونك هاد لا ريلاسيون كاين ما بين هادي وهادي اون ريلاسيون دونتيريوريتي. علاش اون ريلاسيون دونتيريوريتي عندكم افون دو يعني رونجو فو زافير جمعوا حوايجكم غاماسي فو زافير افون دو سورتير قبل ما تخرج. خصني نجمع حوايجي عاد نخرج الادوات ديالي عاد نخرج. دونك هذا كتسمى اون ريلاسيون دونتيريوريتي. شوفوا الدوزيام تيب اللي عندكم مثلا احمد كريم pendant que je fais les exercices tu chantes à tue-tête. تفهمنا عندكم دوز اكسيون. عندكم لا بروميير اكسيون اللي هي je fais les exercices. دوزيام اكسيون tu chantes à tue-tête. لو ما يوتيليزي pendant que يعني في ميم في نفس الوقت انا كنصوب التمارين وانت كتغني في نفس الوقت في نفس المده الزمنيه في نفس الوقت. دونك هذه كتسمى ان رابور دو une relation de simultanéité donc qui se déroule en même temps. ناخذ التروازيام رابور اللي هو la postériorité. post تفهمنا post c'est-à-dire après. alors عندكم après avoir fait ces exercices et regarde la télé. donc عندكم la première action la deuxième action le rapport. باش نعرف le rapport غنشوفوا هذا الموين هذا après avoir qui exprimer la postériorité. وهنايا عند واحد لاستوس اللي هي مهمه. دونك après avoir كنستعملوا البارتيسيب passé du verbe تفهمنا مزيان. دونك امور واضحه مزيان. ندوزو عندكم هنا واحد الطابلو. حاولت الطابلو هذا حاولت نجمع لكم فيه كلكو زيكسبرسيون اللي كنستعملوا في لونتيريوريتي ولي زيكسبرسيون اللي كنستعملوا في لا بوستيريوريتي ولي زيكسبرسيون اللي كنستعملوا في لا سيمولتانيتي تفهمنا. ناخذوا مثلا لونتيريوريتي شنو عندكم فيه عندكم افون دو كاين افون كو تفهمنا. دونك افون دو بلس انفينيتيف افون كو بلس على حساب شنو كاين واش لو سوبجونتيف و انتي دو سويت اون اتوندون كو جوسكا سو كو فوالا jusqu'à ce que وعندكم au moment où تفهمنا très bien. ندوزو après دابا عندكم la postériorité. عندكم après que aussitôt que dès que depuis que quand lorsque après avoir. دونك نتوما هادو ميمكنش كتحفظوهم كاملين. دونك خذوا منهم واحد كلكو زيكزامبل وحاولوا تستخدموهم باش هكذا تسهلوا عليكم المأمورية. بالنسبة لا simultanéité vous avez alors que au moment où comme depuis que lorsque pendant que quand tandis que فهمنا. دونك ça sont les moyens. alors عندكم في التالي ديال الدرس في التالي ديال هذا الفيديو عندكم دي زيكزارسيس غنعطيكم كلكو زيكزامبل نعطيكم دي زيكزارسيس وانتوما غتلقاو يعني لا سوليسيون تفهمنا. alors ناخذوا هاد لي فراز اللي عندكم في باج 146 تفهمنا. دونك عندكم لا بروميير فراز عندكم تما دي فيد واحد الفراغات الا لاحظتوهم. دونك غادي نحاولوا نكملوهم par des expressions par les conjonctions qui expriment les rapports de temps. alors عندكم nous devons finir nos devoirs avant de sortir. nous devons finir nos devoirs avant de sortir. donc la première phrase عندكم nous devons finir nos devoirs خصنا نساليو d'abord الواجبات ديالنا وعاد نخرجوا. donc ça c'est un rapport de l'antériorité مزيان d'antériorité. la phrase B tu comprendras cette histoire dès que tu seras grand. donc on a un rapport de postériorité postériorité مزيان. c'est depuis que tu t'es bien entraîné tu pourras jouer le match de football. donc خصك تدرب مزيان وعاد تلعب لو ماتش فهمنا. شوفوا دي révise tes leçons avant de te présenter à l'examen.
révise des leçons, c'est la première action. Présenter à l'examen, c'est la deuxième action. عندكم avant deux, c'est l'antériorité. Les invités sont arrivés pendant notre départ au voyage. Donc ça, c'est la simultanéité. La maman regarde la télé pendant que le père lave la voiture. Donc c'est la simultanéité. فهمنا؟ مزيان. ناخذ مثلا la question B. عندكم ranger ma maison, arriver des invités. نحاولوا نربطوا هاد les deux actions par des conjonctions. Alors rangeons la maison avant que les invités n'arrivent. Avant que les invités n'arrivent. Donc إلا خديتو هنا استعملنا avant que plus ne d'explicatif. تفهمنا؟ Donc avant que plus expletive. Arrive c'est subjonctif. Très bien. Deuxième phrase, prendre une décision, réfléchir. قبل ما تاخذ واحد القرار مثلا الانسان خصو يفكر. Avant de prendre une décision, tu dois réfléchir. Donc هذاك prendre ça تكون في المينيسكول P صحوها. Troisième phrase, se concerter avec les parents, voyager avec des amis. Donc je me concerte avec mes parents avant de voyager avec mes amis. Donc عندكم لو شوا تقدر تكسبريمي لا بوستيريوريتي تقدر تكسبريمي لانتيريوريتي عندكم لا سيمولتانيتي vous avez le choix. انا عزلت لانتيريوريتي نتوما عزلوا اللي بغيتو. acheter une voiture, avoir de l'argent. Donc خصنا الفلوس وعاد باش نشريو طونوبيل. تفهمنا؟ Donc j'achèterai une voiture dès que j'aurai de l'argent. Voilà. انا ما عنديش فلوس دونك ما نشريش طونوبيل. Donc là c'est dès que c'est la postériorité. مزيان. هنا عندكم quelques exercices. Voilà. تكون 9 لي فراز 9 فراز وهاد لي فراز هادونا دونك هنايا عندكم لي 5 بروميير فراز عندكم شنو تاكسبريمي والتاليه عندكم vous avez le choix vous exprimez ce que vous voulez l'antériorité la postériorité ou la simultanéité. مزيان ناخذ la première phrase les habitants du village ont lutté contre l'inondation. Les habitants du village ont lutté contre l'inondation. هنا غتحاولوا تاكسبريميو l'antériorité. في la deuxième phrase nous irons tous faire du ski les examens sont finis. seront finis. Là, عندكم la postériorité. La phrase 3. Le public retenait ses émotions, l'athlète plongeait du tremplin le plus élevé. La simultanéité. 4. Mon ami cherchera un appartement et trouvera un travail. La postériorité. La phrase 5. Elle a ouvert les fenêtres de la maison, les invités sont nés à la porte. La simultanéité. بالنسبة لي phrases اللي بقاو على اكسبريميو تحاولوا تاكسبريمو داكشي اللي بغيتو نتوما واش لا بوستيريوريتي لونتيريوريتي لا سيمولتانيتي. سي فري بان التمرين شويه صعيب في شويه لي ديتاي ولكن المهم يعني انا عطيتكم ليسونسيال. فوالا ليسونسيال. فوالا دونك غتستعملوا نتوما لي زيكسبرسيون لي بلو سامبل ما تحاولوش تعقدوا الامور. تفهمنا دونك alors on passe directement à la correction les solutions. Alors عندكم هنايا la première phrase les habitants du village ont lutté contre l'inondation jusqu'à ce que les pompiers arrivent. La deuxième phrase nous irons tous faire du ski quand les examens seront finis. تفهمنا donc ça c'est la postériorité. Le public retenait ses émotions alors que la tête plonge du tremplin le plus élevé. عندكم هنايا la simultanéité. Mon ami cherchera un appartement lorsqu'il trouvera un travail. Elle a ouvert les fenêtres de la maison au moment où les invités sonnaient à la porte. La simultanéité. Louis a acheté une belle voiture quand elle a obtenu son permis de conduire. Ma sœur est tombée malade après qu'elle ait eu mangé des fruits de mer. Les applaudissements éclatèrent dans la salle dès que la vedette se présentera sur scène. Les souvenirs affluèrent à sa mémoire aussitôt qu'il entra dans sa maison d'enfance. Alors هاد les phrases هادونا كاين دي مو اللي خصهم يتشرحوا وهما دي phrases qui sont complexes و difficile. كاين دي مو كلي اللي هما صعابين ولكن ميمكنش انا نشرح لكم كل شيء. دونك هنا عندكم ها لو سوبور كاين حاولوا تشرحوا هاد لي مو حاولوا تخدموا شويه اجتهاد لان ما يمكنش نعطيكم انا كل شيء.